मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के बुक्स में अपने शहर कराची को नीचा दिखाया जाता है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को माहाना 1 अरब रुपए देती है। टाउन्स बनने के बाद से 27 माह में जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए गए हैं। जमात इस्लामी के सरबरा अपने टाउन चेयरमैनों के साथ खड़े होकर सड़क पर, यानी तक सड़क तक पहुंचे, सब इकट्ठा हुए ना, उड़ के तो नहीं आए होंगे, कश्ती में तो नहीं आए होंगे, तो सड़कें क्लियर थी जब ही वो पहुंचे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कह रहे हैं कि मेयर ने 60 करोड़ रुपए के बावजूद नाले क्लियर नहीं किए। आज आप कहते हो हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। मैं आपको नंबर देता हूं, हर महीने जो जमात इस्लामी के टाउन है 9, उनको सिंध हुकूमत OZT की मद में 1 अरब रुपए देती है। 1 अरब रुपए कहते हैं इख्तियारात नहीं है। 27,495 मिलियन, 27 अरब रुपए। ये मैं सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन्स की बात कर रहा हूं अभी। हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल बड़ा 27,000। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको, यार बाबू भाई को मैंने क्या बुरा कहा यार। 1987 में 4 साल का था मैं, तब वो मेयर थे। आज मैं 41 साल का हो गया हूँ, वो PSO2 गवर्नर है। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा है कि सिंध हुकूमत से टाउन्स को मिलने वाली OZT रकम सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में है। 2 साल में जमात इस्लामी के टाउन्स को 1 रुपए का तरक्याती फंड नहीं दिया गया। शहर को खंडर बनाने वाले अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और उसके नाकाम मेयर अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर गामजन हैं। आपको बताएंगे, माहौलियाती तब्दीली का चैलेंज दुनिया भर को दरपेश है। इस बदलाव से हमें अपने रहन सहन और निज़ाम को बदलने के इशारे मिल रहे हैं। कराची में 19 अगस्त की बारिश भी एक ऐसा ही इशारा था। बारिश के बाद शहर की सूरत हाल अब तक ये याद दहानी करा रही है। रियाज एंडी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। इस मुशक्कत से हो रही सप्लाई से भी हुकूमत को टैक्स आमदनी होनी है। सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी कहते हैं कि किससे फरियाद करें, किसे अपना मुद्दा सुनाएं। अप्रैल में मॉनसून की तैयारी के लिए सिंध हुकूमत और उसके इदारों को लिखा था कि इमरजेंसी का इंतज़ाम भी कर लेते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। चारों जो इस शहर को देखने वाले, सूबे को देखने वाले चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर भेजा, मगर अफसोस के साथ कुछ भी काम नहीं हुआ। और इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। चंद करोड़ों के अंदर जो नाले साफ हो जाने थे, आज अरबों रुपए का नुकसान हुआ इस शहर में, इस मुल्क का, इस सूबे का। इसका जिम्मेदार कौन है? मॉनसून की तैयारियां तो क्या होना थी, शहर को गैस फराहम करने वाली कंपनी ने तो बारिश से कबल सड़कें खोद रखी थी, नई लाइनें बिछाने के बाद जिनकी पैबंदकारी भी नहीं की। इतनी बड़ी मार्केट है, मेन मार्केट है यहाँ की, और रोज़ाना ये तो बारिश का पानी, गटर का पानी बोल रहा था, रोज़ाना डेली। मरकज़ है, ये तिजारत का, मैशियत की एक किस्म की हड्डी का कहलाता है, तो उनको कभी ख्याल नहीं आया। वो आते हैं अपनी बड़ी गाड़ियों में बैठ के सुकून से चले जाते हैं। आम जो मजदूर तबका है वो यहाँ परेशान हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है ना। दुनिया पर मंडला रहे क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निमटने के लिए क्या हम तैयार हैं? बकौल शख्स से 6-7 घंटे की बारिश से हुए नुकसान को स्ट्रेस टेस्ट समझें तो जवाब है कि नहीं। बचाव के लिए आलमी इदारों ने महज फंडिंग की है, बाकी काम हमने करना है। क्या इंतज़ाम और अहलियत इस काबिल है? कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब में शरीक हैं। चीनी सफ़ीर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 8% हैं और अब तो 4.1% में नीचे हो गए। और इसके ज़र मुबादला जब मैं यहाँ आए 9 अरब अमरीकी डॉलर से आगे बढ़कर तो अब तो 20 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गए। 这些发展呀，它不只是简单的数字。 लेकिन हम ये जानते हैं कि तरक्की जो आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है वो लोगों के फलाह बहबूद है।
इसलिए पाकिस्तान की तरक्की तो आलमी सतह पर भी सब लोग तो मानते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि आजकल पाकिस्तान की तरक्की की तवक्को तो 3.5% है, लेकिन मुझे लगता है तो ज़्यादा नीचा है, पाकिस्तान तो ज़्यादा तरक्की होना चाहिए। 那么我相信在夏巴兹总理领导之下 मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रहनुमाई में ये विजन तो बिल्कुल बहुत करीब है और बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं और हम इसके रास्ते में हैं और हमें यकीन है कि पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में चीन के बगैर तो ऐसा नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। 这个像夏巴兹总理啊 चीन और पाकिस्तान के दरमियान तावन तो ज़राअत एक बहुत अहम हिस्सा है और ये शोबा तो दोनों ममालिक के सरबराह ने इस पर बहुत तवज्जो मरकूज़ की। तो पिछले साल जून में जब बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि चीन हमेशा की तरह पाकिस्तान को अपनी हालात के मुताबिक तो ज़राअत मुआदनी और माशत के दावन को आगे बढ़ाने के ख़्वाहां है ताकि आला मियार को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तामीर हो सके। तो ज़राअत तो इनमें से एक बहुत अहम शोबा है। तो अदाद शुमार के मुताबिक रवां साल की पहली छमाही में पाकिस्तान की चावल जो चीन की बरामदात में जो 84% में इजाफा हुआ और हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो गोश्त के बरामदात में चीन का सबसे अहम और सबसे बड़ा कुनिंदा है। 而且这个在8月份，如果没有记错的话， तो ज़राअत को तरक्की करने में तो मुझे लगता है कि हुनरमंद अफराद तो ज़्यादा अहम है। हुनरमंद अफराद तो वसाइल हैं, वो एक अहम शर्त हैं। तो इसलिए मैं शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि इस तरबियत प्रोग्राम का ऐलान किया और इस पर बहुत ज़ोर दिया ताकि नौजवान को ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और अपने मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। जैसा कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा, अगर नौजवान तो ज़्यादा तरक्की पाएँ तो ये मुल्क तो ज़्यादा तरक्की पाएँ। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ आपके ज़ेरे एहतमाम ये इनिशिएटिव तो सदर शी जिनपिंग के ख़यालात से मिलता जुलता है। ये नौजवान के चीन में आने तो पाकिस्तान को चीन की हिमायत का मुजहर है और मुझे यकीन है कि इसके ज़रिए हम ओवैध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ज़्यादा फ़रोग़ मिलेंगे। तो आखिर में मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि आप सब सेहतमंद होगा और आपका ख़ानदान तो खुशहाल होगा और मुझे उम्मीद है कि चीन दोस्ती हमेशा बाइंद रहेगा और चीन और पाकिस्तान हमेशा खुशहाल रहेगा। शुक्रिया। It's time to move to the shield distribution. May I request His Excellency Jiang Zaidong, Ambassador of People's Republic of China, to please receive his shield. Mr. Khalil Hashmi, the Ambassador of Pakistan to China. Mr. Fawad Asadullah Khan, Director General Intelligence, on behalf of whom Mr. Azhar Mahmood, the Director of Intelligence Bureau Division, is going to receive the shield. On behalf of the Chinese government, His Excellency Mr. Jiang Zaidong is going to present a check for flood affectees of Pakistan. Finally, I have the great honor to invite the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, to kindly share his valuable remarks with us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Federal Ministers, Minister for Food Security, Rana Tanveer Hussain, Secretary, Food Security, advisors, special assistants, government officials, and Excellency Ambassador of China, Jiang Zaidong, and very dear and very knowledgeable agri graduates gathered here from all over Pakistan. Assalamu alaikum and a very good afternoon. Excellency, thank you very much
for hosting these brilliant students selected purely on merit for high quality training in agriculture practices in China. And this journey started from my visit to Shanxi province, where we visited Agriculture University over there. And I was deeply impressed by very high quality education, practical training which was being imparted to thousands of students over there, including some students from foreign countries. And then I decided that we should arrange for Pakistani agri graduates to attend these short courses in China to adopt most modern techniques combined with modern technologies to transform Pakistan's agri sector. Ladies and gentlemen, as you know, Pakistan is an agrarian economy. Agriculture is our backbone. Therefore, any amount of efforts and investment we commit in this sector will strengthen Pakistan's economy, provided we are fully capable to adopt today's requirements in terms of technology, in terms of modern machinery and modern practices. I'm very happy to announce that the first batch of 300 students have returned from China. This batch, which is sitting here in this wonderful hall, is now ready to leave for China, and I'm sure you are going to get high quality practical training in various sectors of our agriculture economy of Pakistan. My sincere advice to you would be that first be great ambassadors of Pakistan when you land in China by showing highest level of punctuality, unwavering commitment to absorb modern knowledge and techniques, your great conduct as great Pakistanis. Be very pleasant with your co-fellows, show highest level of respect to your teachers and your trainers, and try to learn knowledge in shortest possible time. And I'm very grateful to the Chinese government, President Xi Jinping, Premier Li Qiang and Ambassador Zedong, who have really helped Pakistan government to undertake this great initiative. And of course, Ambassador Hashmi is also sitting here. I'm very grateful to him for his great support in making this program a real success story. Yesterday, we received Chinese Foreign Minister Wang Yi. And ladies and gentlemen, dear students, you must remember that China is Pakistan's one of the most trusted friend.
China has stood by Pakistan through thick and thin. China has supported Pakistan during difficult times. ہمارے جو قابل بچے اور بچیاں قوم کے یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں، میرٹ پہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا، میرٹ اینڈ میرٹ الون، اور چاروں صوبوں سے ہم نے یہ سلیکشن کی بڑی ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے، اور اس میں بلوچستان کا جو کوٹا ہے وہ بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے اس سے 10% زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ بلوچستان کو پاکستان کی ترقی کی دوڑ میں باقی صوبوں کے ہم پلہ ہم نے بنانے کا عہد کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اس طرح کے پروگرام اور بھی جو پروگرامز وفاق کے ہیں، ابھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہونہار بچوں اور بچیوں کو پورے پاکستان میں ہم لیپ ٹاپس ان کے ہاتھوں میں دوبارہ تھمائیں گے، صرف اور صرف میرٹ میں، اس میں بھی بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہے. ابھی آپ نے ہماری سندھ سے جو بیٹی ہے ان کی آپ نے باتیں سنی، جنہوں نے کراچی سے PhD کی ہے، بلوچستان سے، KP سے، گلگت بلتستان سے اور آزاد کشمیر، سب کا اس میں اس ڈیلیگیشن میں حصہ ہے. یہ 1000 جو اسٹوڈنٹس ہم بھجوا رہے ہیں چائنا، 300 ٹریننگ کر آئے ہیں، 100 وہاں پر موجود ہیں. اب 300 کا بیچ 24 کو یہ بیچ جا رہا ہے. اس میں اس بھوکے میں پورے پاکستان کے ہمارے ہونہار گریجویٹس شامل ہیں. میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے ایک آپ الحمدللہ صرف میرٹ پر آپ کی سلیکشن ہوئی ہے. اگر یہی میرٹ، محنت، امانت اور دیانت کا معیار ہم زندگی کے ہر شعبے میں لاگو کر دیں تو خدا گواہ ہے کہ پاکستان صرف چند سالوں میں اس مقام پر پہنچ جائے گا جو کہ پاکستان کی بنیاد تھی، کہ محنت اور محنت. حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں جو تحریک چلی، وہ ایسا پاکستان کا خواب تھا جو ہمارے آپ کے جو بڑے ہندوستان سے جب ہجرت کر کے آئے تو وہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے پاکستان میں آئے کہ ایک ایسا ملک تعمیر ہونے جا رہا ہے، مارج وجود میں آ رہا ہے، جو کہ صرف اور صرف دیانت، محنت اور امانت اس کا شعار ہوگا. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہ وہ پاکستان نہیں جن کے لیے ہماری ماؤں کے آنچل پھٹے، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے انہوں نے خون کے دریا عبور کیے اور اپنا ہر چیز گھر بار چھوڑ کر اس امید پر وہ پاکستان چلے آئے کہ انشاءاللہ یہاں پر محلے میں، شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، قصبے میں اور پورے ملک میں ایک ہی سکہ رائج الوقت ہوگا، وہ ہے میرٹ، محنت، امانت اور دیانت. لیکن اس میں پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. جو ہو گیا وہ ہو گیا. آج بھی اگر ہم اسی میرٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ترقی کی دوڑ میں ان ممالک کو جو ہم سے بہت پیچھے تھے آج ہم سے آگے چلے گئے، انشاءاللہ اس محنت کی بدولت ان کو بھی کوسوں میل پیچھے چھوڑ کر انشاءاللہ پاکستان کو عظیم پاکستان بنائیں گے.
ختاماً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چین جا رہے ہیں، وہاں پر آپ لائف سٹاک، وہاں پر کاٹن پاکستان کی آپ جانتے ہیں ایک زمانے میں 14 ملین کاٹن بیلز پاکستان نے پیدا کی، آج 4 ملین رہ گئی ہیں، اور وہ ممالک ہم سے بہت آگے چلے گئے جو ہم سے بہت پیچھے تھے۔ چین آپ کو کاٹن میں یہ آپ کا ہائیبرڈ سیڈ، وہ آپ اس کی تلاش میں وہاں پر دن رات محنت کریں، ان سے آپ یہ لیں یہ ٹیکنالوجی۔ اسی طریقے سے لائف سٹاک انڈسٹری پاکستان میں بہت ترقی کر سکتی ہے۔ آپ ریسرچ سینٹرز وہاں پر جو ان کے ہیں ان کو وزٹ کریں، ان کو ہم نے بالکل ریویمپ کرنا ہے، ان کو ریفارم کرنا ہے، اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ میں ابھی چین جا رہا ہوں انشاءاللہ، وہاں پر SCO کی میٹنگ سمٹ ہے، میں وہ اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ۔ پھر وہاں پہ اس کے بعد ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہیں، پھر ہمارے بزنس، ہمارے وہاں پر ایونٹس ہیں۔ ہاشمی صاحب نے وہاں پر پوری محنت سے ہماری گورنمنٹ نے مل کر وہاں پر کیا ہے، اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ وہاں پر ہم سرمایہ کاری لے کے آئیں، ٹیکنالوجی لے کے آئیں، اور جدید علوم وہ یہاں پر لے کے آئیں، تاکہ ہمارے کروڑوں آپ کی طرح ہمارے نوجوان قوم کے بیٹے اور بیٹیاں وہ ہنر حاصل کریں اور پاکستان کے عظیم معمار بنیں، اور پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر ہم پاکستان کو اس سمت کی طرف لے کے جائیں جہاں پر دوبارہ زندگی میں ہمیں قرضے نہ لینے پڑیں، بلکہ پاکستان کی جو اپنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دیے ہیں ان کو بروئے کار لا کر ہم دولت پیدا کریں۔ تو یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں نے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ پاکستان کی ترقی کی کنجی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کا ایک درخشندہ اور تابناک مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے جتنا بھی حکومت پاکستان اور صوبے آپ کی اس کو سپورٹ کے لیے جو بھی وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کریں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے یو ہیو ٹو be the great ambassadors of Pakistan over there through your untiring efforts, through your honesty of purpose, sincerity of purpose, and of course punctuality and straightforwardness and honesty of purpose. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنائے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان پاکستان قائد اعظم، پاک چین دوستی، ویل ڈن پاکستان، تھینک یو۔ زرعی شعبے میں تربیت کے لیے پاکستانی طلباء کو چین بھیجنے کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔